कालभैरव अष्टक. श्री गणेशाय नमः. श्री स्वामी समर्थाय नमः. देवराज सेव्यमान पावन नाम घृपंडकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुरं शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंदवंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकंठ्यं निसिप्तार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालंबुजाक्षम चक्षुलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. शूलटङ्कपाशदण्डपा निमादिकारणं शामकायमादिदेवमक्षरं निरायं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वनं नमोज्ञहेमकिड्डनीकिनीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुशर्मधायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्यकं नित्यमदिद्वियमिष्टं देवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालद्रष्टमोशनं काशिकापुराधिकालनाथ भैरवं भजे. अट्टहासभिन्नपद्यजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टपान्तनष्टपापजालमग्नशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. फलश्रुती. कालभैरवाष्टकं पठतीं यमनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवार्धि सन्निधिधरा ध्रुवम् इति कालभैरवाष्टकं संपूर्णं. श्री गुरु दत्तात्रेयार्पणमस्तु. श्री स्वामी समर्थार्पणमस्तु. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्स करून जरूर कळवा. जर व्हिडिओवरती नवीन असाल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब अवश्य करा. धन्यवाद.